Bueno, mis hermanos, quisiera comenzar en esta mañana compartiendo 3 reflexiones sobre nuestro mundo actual. Well, church, I want to start this morning by sharing 3 reflections about our current world Que reflejan con qué facilidad o con qué rapidez normalizamos lo que no está bien. that reveal to us how quickly and how easily we normalize what is not okay. Primero, First, nos hemos vuelto personas tan sedentarias we have become people so sedentary que caminar 1 hora diaria se considera ejercicio. that walking for 1 hour daily is considered exercise. Segundo, Second, la comida chatarra y rápida se ha normalizado tanto fast and junk food has been normalized so much que la comida normal, that normal food, como por ejemplo un filete a la plancha con vegetales y ensalada, like for example, a pan-seared fillet with vegetables and a salad, se considera hacer dieta. it is considered to be on a diet. ¿Es tan normal la comida rápida y procesada Fast and processed food is so normal que ya es extraño ver a alguien que merienda con una manzana? that it's very strange to see somebody eating an apple. Y la gente dice, ¿estás haciendo dieta? And people are like, are you on a diet? Oh, wow, con una manzana. Oh, wow, with an apple. Pero si anda con un jugo o una soda, nadie dice nada. But if he's carrying some juice or a soda, nobody says anything. Tercero, nos hemos acostumbrado tanto a toda la información que está a nuestro alcance, And third, we have been so accustomed to the information that is at our reach. como nunca. Esta generación tiene toda información a su alcance. Like never before, this generation has information at its reach. Pero nos hemos acostumbrado tanto But we have become so used to it que nadie ahora le ve importancia a educarse y a aprender algo nuevo. that nobody sees the importance of educating and learning something new anymore. Y somos la generación con la ignorancia más grande que ha existido. And we are the generation with the most ignorance that has ever existed. La gente ya no piensa, People don't think anymore. la gente despiensa. People unthink. Como estas cosas, And just like that, muchas otras las normalizamos we normalize others y perdemos de vista cosas esenciales de esta vida and we lose sight of essential things of this life y también de la realidad espiritual a la que hemos sido llamados, and also the spiritual reality which we were called to de las cuales el Señor necesita, which the Lord needs, o más bien nosotros necesitamos. or instead we need. El Señor requiere God requires que prestemos atención. that we pay attention. Vayamos hoy a la parábola siguiente del conjunto de parábolas de cosas perdidas, Let's go to the next parable of the set of parables that we have of lost things que Jesús nos habló en Lucas 15. that Jesus spoke in Luke 15. Vayamos todos a Lucas 15, Let's all go to Luke 15, del 8 al 10. 8 to 10. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el proceso de Jesús contar estas historias, In the process of Jesus telling these stories, nuestro Señor nos revela 4 tipos de extravío que hay en los hombres. the Lord reveals to us 4 types of misplacements that there are in men. La semana pasada vimos uno de ellos, Last week we saw one of them con el ejemplo de la oveja perdida, with the example of the lost sheep que representa al hombre que por falta de previsión, that represents men that due to the lack of foresight, que por culpa del afán del día a día, that because of the eager of the day-to-day, han perdido el entendimiento en lo eterno they have lost the understanding in the eternal y se extravían.
and they get lost. no hay rebelión, There's no rebellion. no hay intención de perderse, There is no intention of getting lost. pero de día a día cuando se da cuenta, But in their day-to-day, when they realize it, están perdidos y no lo saben. they're lost and they don't even know it. No saben cómo regresar. They don't know how to get back. Y ahí se nos reveló el interés de Dios por estas ovejas, And that's where God's interest was revealed through this sheep, la operación de Jesús Jesus' operation, y lo que tenemos que tener en mente. and what we need to keep in mind. Ahora, no perdamos de vista esto. Now, let's not lose sight of this ¿Por qué estas parábolas? and the reason for these parables. ¿En qué momento Jesús las dijo? At what moment did Jesus tell them? Para que entendamos bien lo que la parábola dice. So that we can clearly understand what the parable says. Recordemos que los escribas y los fariseos estaban allí. Let's remember that the teachers of the law and the Pharisees were there. Y para ese momento estaban atraídos por la enseñanza de Jesús. And at that time, they were attracted by Jesus' teachings. A ellos les llamaba la atención, les gustaba lo que Jesús enseñaba. They were very attentive of what Jesus was teaching. Pero se molestaban porque Jesús no se unía a sus intereses. But they were bothered because Jesus wouldn't join their interests. Ellos tenían otros intereses, They had other interests, diferentes a los intereses de Jesús. different from Jesus' interests. Aparentemente estaban de acuerdo con todo, Apparently, they were in agreement with everything. pero en la aplicación But in the application, estaban distantes de lo que Jesús realmente quería, they were distant from what Jesus truly wanted, cumpliéndose la palabra que el Señor dijo, fulfilling the word that the Lord said. porque vuestros caminos no son como mis caminos, Because your paths are not like my paths, ni vuestros pensamientos como mis pensamientos. nor your thoughts like my thoughts. Dígale a la persona que tiene al lado, Tell the person next to you, que no te pase, don't let that happen to you. que te atraiga el mensaje de Jesús, pero tus intereses sean otros. That you're so attracted to Jesus' message, but your interests are others. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Sí, eso es verdad. Oh, wow, what a message. That's true. Pero mis intereses están lejos del de Jesús. But my interests are far away from Jesus's. Y Jesús se refiere sin detenerse con otra parábola. And Jesus refers to them with another parable without stopping. Veamos. Let's look at it. En esta parábola, In this parable, tres cosas interesantes en esta pequeña historia. three very interesting things in this short story. Y la primera que quiero que veamos es la circunstancia representativa en esta moneda. And the first thing that I want us to see is the representative circumstance in this coin. Miren, la moneda a la que Jesús está haciendo referencia allí Now, the coin that Jesus is referring to there, es una pequeña pieza de plata it is a very small piece of silver que al cambio a nuestra moneda actual that if you change it to our current currency, serían como 1.6 centavos de dólar. it would be 1.6 cents of a dollar. Jesús dice que tenía 10 de estas. Jesus says that she had 10 of these. Por lo tanto, el valor total eran 16 centavos. So then the total amount would be 16 cents. ¿Quién hace algo con 16 centavos? What can you do with 16 cents? No, ahorita, imagínate que hasta los huevos están por el aire. Even now, the eggs are so overpriced. 16 centavos y ella estaba buscando una que se le había perdido. 16 cents, and she was looking for one that was lost. ¿Por qué era tan importante para esta mujer? Now, why was this coin so important to this woman? Porque tenía un gran valor sentimental. Because it had a great sentimental value. Mire, cuando las mujeres judías se casaban, Look, when Jewish women would marry, tomaban un poco de dinero de lo que ella hubiera acumulado en su tiempo de soltera they took that little bit of money that they had accumulated while being single, y lo cosía en un tocado que usaría el día de su boda. and they would sew it onto a headpiece that they would use on the day of their wedding. Todos saben que es un tocado, ¿verdad? You know what a headpiece is, right? No es, ay, tan tocado, no. Un tocado puede ser desde una diadema, It is a headpiece that can go from a tiara un velo, or a veil un sombrero. or a hat. Entonces, en la cultura judía, la mujer soltera So in the Jewish culture, the single women tomaba piezas representativas de ella would take representative pieces from her, y las cosía para el día de su boda. and she would sew it onto it for the day of her wedding. Así que tenemos aquí el valor tan alto que tenía para esta mujer estas monedas, So here we have the great value that this woman had towards these coins, porque simbolizaban
todo con lo que ella llegaría o llegó al matrimonio. because they would symbolize everything in which she would get to the marriage. No representan un valor de dinero, They don't represent a value of money, sino que simbólicamente representan todo lo que tenía de sí, but symbolically it represents everything that she had that was hers, su todo, her everything, para contribuir en su matrimonio. to be able to contribute in her marriage. Este tocado era de tanto valor para las mujeres de la época This headpiece was so valuable for the women of these times que la ley decía que era imposible quitárselo, that the law would say that it was impossible to take that away from them. ni siquiera por causa de una deuda que ella tuviera. Not even if she had a debt. Nadie le podía tocar su tocado. Nobody can touch that headpiece. Por eso es que la alegría de esta mujer That es is- tan extrema. Sorry. That's why the joy of this woman was so extreme. Cuando lo encuentra, se alegra enormemente. When she finds it, she gets really happy. ¿Y qué dice? Dice que reúne a sus amigas para regocijarse con ellas. And what does it say? That she gathers all her friends to rejoice with her. Sus amigas entendían el valor. Their friends understood the value. Era un asunto de alta estima. It was something of high esteem. No era simplemente dinero. It wasn't just simply money. Ahora, el punto aquí es que es algo muy valioso, The point here is that it's something that is very valuable, que se perdió. that was lost. Pero tengamos presente dónde se perdió. But let's keep in mind where it was lost. Se perdió en casa, It was lost at home, diferente a la oveja que estaba perdida afuera. different from the sheep that was lost out there. Fue en la casa, It was at home, donde normalmente no debería haber cosas perdidas, where normally you shouldn't have any lost things, y menos de tanto valor. and far less something with high value. Cuando usted tiene algo de mucho valor, usted lo guarda muy bien. When you have something that's valuable, you keep it safe. Pero por algún sentido del afán y del descuido se extravió. But for some sense of eagerness or carelessness, it got lost. No se nos indica por qué se extravió. It's not indicated why it was lost. Quizás podemos asumir, pero no se dice. Maybe we could assume, but it's not said. Entonces, cuando se da cuenta que le falta una de sus monedas, So when she notices that one of the coins was missing, se pone en movimiento para buscarla, she starts to move to try and find it porque es de gran valor. because it's of great value. Obviamente nuestro Señor quería que impactara esta historia a los que lo estaban escuchando. Obviously, our Lord wanted for this story to impact those that were listening to it. Y para darle sentido a nosotros, And for it to make sense, es necesario que nos preguntemos en esta mañana, it is very necessary to ask ourselves this morning, ¿tengo algo perdido en casa? do I have anything that's lost at home? Mejor dicho, Or better yet, ¿tengo a alguien perdido en casa? do I have anyone at home that is lost? Porque recordemos que Jesús les está ilustrando en su entorno Because let's remember that Jesus is illustrating that in their surrounding, lo que eran los valores del cielo. what was the values of heaven. Así que hablaban de la salvación de las personas. So he was speaking about the salvation of people. Pregunta, Question: ¿hay alguien perdido en tu casa? is there anybody in your house that is lost? Quizás para los que tenemos hijos pequeños o jóvenes, Maybe for the ones that have kids or teenagers, fácilmente damos por sentado que ellos son cristianos porque nosotros somos cristianos. we could easily be so sure that they are Christians because we are Christians, Como si la salvación se heredara, as if salvation was inherited. pero no es así. But that's not how it is. Y muchas veces en el crecimiento de nuestros hijos And many times in the growth of our children y en su desarrollo, and in their development, nos damos cuenta que ellos no son cristianos como pensábamos. we realize that they're not as Christians as we thought. Tal vez nos despertamos a través de un hecho difícil Maybe we wake up through a difficult situation y nos damos cuenta que esas personas and we realize that those people que dábamos por sentado que estaban a salvo en tu casa, that we were so sure that they were saved in our own homes, no lo están they're not, y están perdidos. and they are lost. Hoy en día hay cientos de personas como estas en los hogares cristianos Today we have hundreds of people like these in our homes, y muchos aún más
dentro de las mismas congregaciones and even more within the congregations de la casa de Dios, of God's house, que se reúnen como la familia de la fe, that they gather as the family of faith, y muchos están perdidos. and many are lost. Les hemos enseñado principios cristianos, We have taught them Christian principles. les hemos hablado de la escritura, We have spoken to them about the scripture. les hemos ayudado a memorizar la escritura, We have helped them memorize the scripture. les hemos hablado de conocer a Dios, We have spoke to them about knowing God. pero a medida que van creciendo, But the more that they grow, si somos lo suficientemente sensibles, if we are sufficiently sensitive, si somos lo suficientemente observadores y honestos como padres, if we are sufficiently observant and honest as parents, podremos darnos cuenta por sus frutos que ellos no están siendo salvos, we can realize by their fruits that they are not being saved, que realmente no están siendo cristianos that they are truly not being Christians, y que tristemente, al parecer, and that sadly it appears en muchas ocasiones ni siquiera han nacido de nuevo. that in many occasions they haven't even been born again. Solo hacen parte de una religión más. They just are part of another religion. Hacen parte de una costumbre religiosa que hemos tenido en nuestras familias. They are just part of a religious tradition that we have carried in our families. Y cuando crecen y vemos los frutos de sus vidas, And when they grow and we see the fruits of their life, nos damos cuenta que están perdidos. we realize that they're lost Dentro de casa, within the home, en el lugar aparentemente seguro. in the place that is apparently secure. Y esto sucede porque con frecuencia solemos confiar mucho en lo externo, And this happens because we frequently tend to trust in the external, como los fariseos y los escribas. just like the Pharisees and the teachers of the law. El miércoles que veníamos para el servicio, On Wednesday, when we were coming to the service, mi hija venía repitiéndome algo que nos tiene mareados. my daughter was repeating something to me that has us nuts. Papi, ¿cuándo me voy a bautizar? And she would say, "Daddy, when am I going to get baptized? Papi, yo me quiero bautizar. Daddy, I want to get baptized. Papi, ya tengo 7 años, yo me quiero bautizar. Daddy, I'm already 7. I want to get baptized." Y venía hablándonos nuevamente de esto. And she was talking to us again about this. Y nuevamente le preguntaba, ¿por qué lo quieres hacer? And I would ask her again, "Why do you want to do it?" Y le explicaba y le decía, tú y yo tenemos que sentarnos a hablar de esto. And I would try to explain it, and I would say, "You and I have to sit down and talk about it." Porque hermanos, hay una moda sin sentido bíblico Because church, there is a fad without biblical sense que se enfatiza mucho en lo externo. that is very emphasized in the external. Y esto lo digo sin debilitar la parte visual del testimonio que tenemos. And this I say it without weakening the visual part of the testimony that we have. Hermanos, para mí es hermosísimo ver a mis hijas cantando y levantando las manos. Church, for me, is beautiful to see my daughters lifting their hands and singing. Es algo que no solamente hablo con ellas, sino que lo practicamos en la casa. Yo lo practico con ellas. It is not something that we just speak about, it's something that we practice it at home. Y me encanta cuando ellas se animan para venir a la iglesia. And I love when they are encouraged to come to church. Y me alegra cuando ellas están orando. And I'm happy when they're praying. Pero no puedo perder de vista que ellas son imitadoras por naturaleza. But I cannot lose sight of the fact that they are imitators by nature. Como todos nosotros somos imitadores por instinto. Just like all of us, we are imitators by instinct. Por naturaleza y por instinto nos movemos en masa. We move in masses by nature or by instinct. Por eso la profesión de influencer And that it's why the profession of being an influencer es tan popular. is so popular. Aunque no enseñen nada bueno, Even if they don't teach anything good, nada productivo. nothing productive. Pero hay una masa que los sigue y los imita. But there is a mass that follows them and it imitates them. Hermanos, muchos hemos llegado al cristianismo Church, many of us have gotten to Christianity por lo mismo, by the same thing, por las masas. by the masses. Y porque como están en la iglesia, And because we are at church, porque están aquí bien sentaditos, because you are here sitting very well en el lugar seguro, in the secure place, pensamos que ya no están perdidos. we think that we are no longer lost.
Escúcheme, muchos en masa Listen, many in masses o en imitación or in imitation, han hecho una confesión de fe, they have made a confession of faith. pero eso no significa que realmente hayan cambiado. But that doesn't mean that they have truly been changed. Eso no significa que realmente estén convencidos de lo que son en Cristo. That doesn't mean that they are truly convinced of who they are in Christ. Suponer que eso es así es un grave error To think that that is the way it is, that's it's a big mistake que podemos cometer con nuestros propios hijos, that we can make with our own children. con lo más valioso que el Señor nos ha dado. The most valuable thing that God has given us. Y en la iglesia, con lo más valioso que el Señor nos ha dado. And in the church with the most valuable thing that God has given us. Hermanos, yo crecí rodeado de muchos niños Church, I grew up surrounded by many children que hacían confesión de fe. that would make the confession of faith. Mi hermano mayor era el pastor de la iglesia infantil donde estábamos. My older brother was the pastor of the infants where we were. Y era una iglesia huge. And it was a huge, grande church. Sí, cientos de niños. Hundreds of kids. La escuela dominical la movían en buses Sunday school would be moved in buses para llegar al lugar donde se daba la escuela dominical. to get to the place where you give the Sunday school. Mi hermano pequeño predicaba para los niños. My little brother would preach for the children. Crecimos viendo muchos niños. We grew up looking at a lot of children. Yo crecí sirviendo al Señor con ellos. I grew up serving the Lord with them. Pero mientras fuimos creciendo But while we were growing, y muchos lograron su independencia, and many achieved their independence, la independencia de sus padres, the independence from their parents, ya no querían volver a la iglesia. they didn't want to come back to church anymore. Ya les daba pereza ir a la iglesia. They will feel lazy to come back. Ya preferían otras cosas They- en vez de lo que significa la vida cristiana. They prefer other things instead of what the life of a Christian would mean. Encontré muchos que seguían yendo por obligación I found many that would go by obligation y por compromiso, and by compromise, pero nunca por un verdadero conocimiento y encuentro con el Señor Jesús. but never from the true knowledge and encounter with our Lord Jesus. Hermanos, la vida cristiana no se trata de una simpatía con Jesús. Church, the Christian life is not about sympathy towards Jesus. La vida cristiana se trata de un convencimiento de Jesús. The Christian life is about a convincing of Jesus. Ese es el lugar seguro, That is the secure place donde soy convencido de quién es Él where I am convinced of who He is y cuánto necesito yo de Él. and how much I need of Him. Ahora, lo segundo que nos muestra esta historia Now, the second thing that this story shows us es el movimiento que realiza esta mujer, is the movement that this woman makes, lo cual es lo que verdaderamente hace hermosa esta historia. which is truly what makes this story beautiful. Cuando se da cuenta que esto tan valioso When she realizes that this, so valuable, estaba perdido, was lost, ella entra en acción. she moves. Ella no se queda quejando. She doesn't stay complaining. Mi monedita. Oh, my little coin. Ay, ¿quién me ayuda? Oh, who's going to help me? No se pone a llorar. She doesn't start to cry. No empieza a buscar culpables. She doesn't start to seek who to blame. No empieza a buscar excusas. She doesn't seek excuses. Ella se acciona a encontrarla. She starts to move to try and Escúcheme, find it. ella no se acciona a buscarla. Now, listen, she doesn't move to try to look for it. Ella se acciona a encontrarla. She moves to try to find it. Y esta actitud revela claramente la preocupación del corazón de Dios. And this attitude reveals clearly the worry of God's heart for the people. Por muchos de los que están perdidos en esta misma manera, For many that are lost in this same way, que quizás se confesan como cristianos, that maybe they confess to be as Christians, pero sus vidas viven alejadas del conocimiento y de la dedicación a Cristo. but their lives are far away from Sus vidas están alejadas their lives are far away del conocimiento y la dedicación a Cristo. of the knowledge and dedication towards Christ.
El corazón de Dios se conmueve por estas personas. The heart of God is moved by these people. Y quiero decirle, And let me tell you, nuestro corazón también se debe conmover por ellas. our heart should also be moved for them. ¿O acaso nosotros no tenemos su Espíritu Santo? Or do we not carry His Holy Spirit? Y si su Espíritu está en nosotros, podemos sentir lo que siente el corazón del Padre. And if His Spirit is in our hearts, then we can feel what the Father can feel. Y entonces se nos revela el proceso de preocupación que Jesús aplica en la historia. So then it's revealed to us the process of worry that Jesus applies in the story. Ella hace tres cosas que debemos aprender. She does three things that we need to learn. ¿Qué es lo primero que hace? What's the first thing that she does? Mire el ejemplo. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué tiene? Look at the example. What does she have? Prende una lámpara. She lights a lamp. Eso es lo que hay que hacer antes de cualquier cosa. That is the first thing that we need to do before anything. ¿Por qué? Why? Porque ella se da cuenta que está trabajando en medio de la oscuridad. Because she realizes that she's working in the middle of Ella darkness. se da cuenta que está tratando con la oscuridad Because she realizes that it has to do with darkness. y necesita luz para poder encontrarla. And she needs light to be able to find it. Entendemos el símbolo, ¿verdad? Do we understand the symbol, right? La palabra de Dios. The Word of God. Solo hay una fuente en el mundo cuando se trata de oscuridad en el corazón. There's only one source in the world when it comes to darkness in the heart. Solamente hay una fuente en el mundo cuando se trata del problema del corazón humano. There is only one source in the world when it has to do with a problem in the human heart. La lámpara, A lamp. la palabra de Dios. The Word of God. Necesitamos encender la lámpara, We need to light the lamp, no la cantaleta. not the noise. Que mire que la iglesia, que mire que el Señor, que mire que la... Amen. Necesitamos prender primero la lámpara, We need to first light up the lamp, no la lengua, not your tongue, la lámpara, the lamp, la palabra de Dios. the Word of God. Cuando nos damos cuenta que los nuestros no están conociendo a Cristo como deberían, necesitamos prender la lámpara. When we realize that our own are not knowing Christ like they should, we need to light up a lamp. Esa mujer sintió que necesitaba luz. This woman felt that she needed light. Así nosotros debemos tener la necesidad de aprender más de la realidad de Cristo And just like that, we need to have that need to learn more from Christ dentro del corazón humano. within the human heart. Para alcanzar la moneda, ella necesitó la luz que alumbraba cómo hacerlo. For her to reach the coin, she needed the light that would shine so she could do so. Hermanos, para poder entender lo que viven nuestros hijos, For us to understand what our children live, para poder entender lo que viven nuestros hermanos for us to understand what our brothers and sisters live en casa, at home, necesitamos prender la luz. we need to turn on the lights. Es la única forma de llegar a ellos con Cristo. Is the only way that we can get to them with Christ. Hermanos, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Church, all the Old Testament and the New Testament están llenos de pasajes que nos enseñan cómo liderar los procesos con los nuestros. they are filled with many passages that teach us how to lead the processes with our own. El problema es que con facilidad queremos darles de nuestra luz. The problem is that we want to give them from our own light. Y recuerde que las vírgenes no podían dar de su aceite. And remember that the virgins, they weren't able to give from their oil. Y entonces queremos llegar a nuestros hijos, a nuestros hermanos con nuestra propia luz. So we want to get to our children and our brothers and sisters with our own light. Como vemos, How we see, como pensamos, how we think, como somos, how we are, mas no con la luz de Cristo. but now with the light of Christ. Como Él ve, Like he sees, como Él piensa, like he thinks, como Él es. like he is. Hermano, no hay nada más poderoso en la tierra que conocer a Cristo Jesús. There is nothing more powerful on earth than to know Christ. Y no hay nada más poderoso en la tierra que al haber conocido a Cristo, poder dar a conocer a Cristo a otros. And there is not anything more powerful on earth than when you have known Christ to be able to make Christ known. Y cuando hablo del conocimiento,
no hablo de pensamientos y vivencias propias. And when I speak of knowledge, I'm not talking about our own thoughts or our own experiences. Es muy importante nuestro testimonio, Our testimony is very important, pero nuestro testimonio no es la verdad. but our testimony is not the truth. Así que no tiene poder para cambiar a nadie. Therefore, it has no power to change Lo anyone. único que tiene poder para cambiar a alguien es la verdad de Cristo. The only thing that has power to change someone is the truth of Christ. Su testimonio, mi testimonio es muy importante, Your testimony, my testimony is very important, pero nunca a la dimensión de la palabra. but never at the same dimension of the word. La Biblia está llena de ejemplos de cómo tratar todas estas circunstancias. The Bible is filled with many examples of how to treat these circumstances. Hermanos, el libro de Proverbios es un manual increíble para los padres. Church, the book of Proverbs is an incredible manual for parents, Y se lo dejo como nota and I leave it as homework para su estudio diario de la palabra. for your daily study of the word. Proverbios tiene 31 capítulos. Proverbs has 31 chapters. Es decir, tiene un capítulo para el día de la semana, It is to say, it has one chapter per day para todos los días del mes. for the month, for every Usted day of the puede month. cada día repetirlos y repetirlos y repetirlos. Every day you can repeat them and repeat them and repeat them. Es un manual. It is a manual. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que son las conversaciones de un padre con su hijo. If you read it, you'll realize that these are conversations between a father and his son. Y cómo él lo aconseja día a día con sabiduría para llegar hasta su vejez. And how does he advises his son day to day until he gets to his old age. Y en Proverbios, aún en la edad adulta, sigue instruyéndolo y exhortándolo en la verdad de Dios. And in Proverbs, even as an adult, he keeps being instructed into the truth of God. Léalo. Read it. Ni un día de la vida de ese joven Not even one day of this person's life que Proverbios está hablando that Proverbs is speaking about se queda por fuera sin consejo. is missing without advice. Ni un día. Not even one day. Eso es amor del bueno. That is good love. Y si usted se lee todo Proverbios, And if you read the entire Proverbs, jamás hay un proverbio que diga, there will never be a proverb that would say, allá él, he's on his own. él verá lo que hace. He'll know what to do. Ya está grandecito. He's grown up. Ya es hora que despegue. It's time for him to go. No hay ningún proverbio que hable así. There is no proverb that speaks that way. La instrucción del Señor persiguiendo, The instruction of the Lord following us, tal cual como nos persigue a nosotros día a día, just like it follows us every single day para acercarnos a Él, to get us closer to him, para acercarnos a su corazón. to get us closer to his heart. La Escritura nos dice que si el Espíritu de Dios está obrando en el corazón, The scripture tells us that if the Holy Spirit of God is working in our hearts, habrá evidencia de eso. there will be evidence of it. Es decir, habrá fruto. It is to say there will be fruit. Por ejemplo, 1 de Juan 3:14 For example, 1 John 3:14 nos dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida tells us that we have passed from death to life porque amamos a nuestros hermanos. because we love each other. Cuando el hijo empieza a decirle, yo no quiero ir a la iglesia, When your children start to tell you, I don't want to go to church, es el cuerpo de Cristo. that's the body of Christ. Tú haces parte del cuerpo de Cristo. You are part of the body of Christ. ¿Has visto un dedo por ahí volando solo? Have you ever seen a toe like flying around? El dedo solo se marchita y se acaba. If the toe is not attached, El cuerpo no. it will go bad, not the body. El cuerpo es el diseño de Cristo. The body is the design of Christ. La iglesia. The church. El Señor amó tanto la iglesia que se sacrificó por ella. The Lord loved the church so much that he sacrificed himself for it. Esta reunión es importante. This gathering is very important. Entonces cuando nuestros hijos empiezan con eso, una señal de alerta. So when our children start with something like that, that's a warning sign. Tengo que empezar a prender la lámpara. I need to start lighting up a lamp. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice, 2 Timothy 2:19 tells us, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. all that
confess the name of Christ turn away from wickedness. Cuando empezamos a ver a nuestros hijos andando con cosas que no convienen, When we start seeing our children with things that are not convenient, según esta parábola, usted no debe cerrar los ojos y decir, bueno, allá él. according to this parable, you shouldn't just close your eyes and say, well, Yo le he'll know. invité a la iglesia un día, I invited him to church one day. allá cada uno con su tema. Everybody with their own lives. No. No. Cuando vemos a nuestros hijos que están caminando en lo que no deben caminar, When we see our children walking in where they shouldn't be walking, oh, yo se lo dejo al Espíritu Santo. oh, no, I leave it to the Holy Spirit. Y por allá el hijo, And then the son at the disco dancing. no, No, tú tienes el Espíritu Santo. you have the Holy Spirit. No le estoy invitando a que cantaletee. I'm not inviting you to just make noise. Estoy invitando a que prenda la lámpara y empiece a mirar dónde se ha perdido. I'm inviting you to light up a lamp and see where he has gone lost ¿Por qué están brotando estas cosas? and why these things are sprouting. Hermano, el deseo y necesidad de apartarse de todo mal camino, Church, the desire of wanting to turn away from every bad path, cuando usted ve a sus hermanos, cuando usted ve a su hijo when you see your brothers and sisters, when you see your children queriendo apartarse de un mal camino, wanting to turn away from a bad path, es una buena señal que el Espíritu Santo está obrando. it is a good sign that the Holy Spirit is working. Cuando usted empieza a ver a su hijo orando When you start to see your children praying y con deseo de arrepentirse, and with a desire to repent, es una grata señal que el Espíritu Santo está obrando. it is a sign that the Holy Spirit is working. Así que hay muchos indicadores en la Biblia que tenemos So we have many indicators in the Bible que nos demuestran que hay fruto del Espíritu Santo en el corazón that show us that there is fruit of the Holy Spirit in our heart y cuando no hay fruto. and when there is no fruit. Así que la palabra nos ayuda a evaluar a los nuestros. So the word help us to evaluate the people that we have. Ahora, no solamente evaluarlos, Not only evaluate them, sino a fortalecerlos, but to strengthen them, a nutrir sus vidas to nourish their lives, para que puedan producir el carácter cristiano y una vida cristiana. so that they can produce a Christian character and a Christian life. Porque para esa es la vida eterna, Because that's what eternal life is for. para producir cambios en la imagen de Cristo. To produce changes in the image of Christ. Pero ahora, ¿qué más hizo esta mujer? But now, what does this woman also do? ¿Qué fue otra cosa que hizo? ¿Prendió la lámpara? What's another thing that she did? She lit up the lamp. ¿Solamente la prendió? She only lit it up. Cogió el vacuum, She grabbed the vacuum. cogió la escoba She grabbed her broom. y barrió la casa. And she swept the house. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo Let's keep in mind that at that time, que el suelo del hogar era diferente. that the ground in a home, it was different. Y entre era no, tierra aportillada, asentada. And it was basically flattened dirt. Y entonces para que el agua no fuera a causar lodo, And so for the water not to create mud, ellos echaban paja. they would throw straw over it. Se utilizaba con regularidad para evitar la humedad. It was regularly used to avoid humidity. Así que ubicar una moneda en medio de eso sería una cuestión difícil. So to locate a coin in the middle of all of that would be very difficult. Y entonces imaginémonos el suelo aportillado So let's look at the ground y ella está barriendo, and aportillado? asentado, Flattened ground. y empieza a barrer. And she starts to sweep. Empieza a ponerse al descubierto la condición del piso, She starts to discover the condition of the floor, el suelo de la casa. the floor of the house. Y esto es lo que sucede cuando nos proponemos hacerlo a través del Espíritu. And this is what happens when we make ourselves when we do it through the Spirit. Comienzan a ponerse al descubierto infinidad de detalles We discover countless details que quizás hemos pasado por alto that maybe we have ignored, o que hemos cubierto con intención o sin intención. or that we have covered with or without intention. Y ahí es donde se nos exige de parte de Dios que seamos
transparentes, And that is where God demands from us to be transparent, que seamos sensibles for us to be sensitive, y seamos honestos en nuestro círculo de familia. and that we are honest in our family circle. Hermanos, es necesario admitir nuestras faltas. Church, it is very necessary to admit our faults. A veces por pensar que somos los padres, Sometimes because we think that, or sometimes because we are the parents, pensamos que nos las sabemos todas we think that we know it all y que nunca fallamos. and that we never fail. Inconscientemente hemos dejado elevar una muralla Unconsciously, we have built up a wall para tratar de proteger a los nuestros. to try and protect our children. Una muralla de que nunca nos equivocamos. A wall that where we never make mistakes. Y muchas veces nace de esa misma admiración que nuestros hijos nos han dado. And many times it is born out of that same admiration that we receive from our children. La semana pasada, Last week, mi hija Zoe, la menor, my daughter Zoe, the littler one, me dijo, papi, no puedo con esto. she said, Daddy, I can't do this. Entonces yo me acerqué y le dije, pon este primero y este segundo, y le expliqué. So then I got close and I said, put this one first, then this one second, and I tried to explain. Ella lo hizo y al ratico vino corriendo y me cogió la mano y me dio un beso en la mano. She did it, and then suddenly she ran to me, she grabbed my hand, and she gave me a kiss on my hand. Y me dice, papi, tú sabes todas las cosas. And she said, Daddy, you know all things. Esos son nuestros hijos. That's our children. Nos miran como héroes. They see us as heroes. Y a veces queremos no defraudarlos. And sometimes we don't want to fail them or Pero let them es down. necesario demostrarnos como somos. But it's very necessary for us to show them who we truly are. Debemos aprender a admitir delante de ellos cómo estamos. We need to learn how to admit before them how we are, Tal cual como estamos esperando que ellos lo hagan también. just like we expect for them to do so. Debemos ser conscientes y dispuestos a que nos equivocamos. We need to be conscious and be willing to know that we make mistakes. No somos perfectos. We are not perfect. Estamos caminando a la perfección, We are walking towards perfection, viendo al invisible. looking at the invisible one, Pero hay muchas cosas que con nuestros hijos en la educación nos hemos equivocado. but there are many things that with the education of our children we have been mistaken. Y quizás no queriendo hacerlo malo. And maybe not intentionally trying to harm. Tengo toda la conciencia que a veces hemos querido hacerlo mejor. I'm very sure that sometimes we want to do our best, Pero el afán y la ansiedad, but eagerness and anxiety, las cargas de este mundo, the burdens of this world, las circunstancias que nos rodean, the circumstances that surround en us, muchas ocasiones hacen que nos comportemos como no deberíamos. in many occasions they make us behave like we should. We shouldn't. Y en muchas cosas los hemos dañado. And in many things we have harmed them. Y necesitamos ser empáticos. And we need to be empathetic. Thank you. Hermanos, cuando usted y yo en oración podemos admitir nuestros errores delante de Dios, Church, when you and I in prayer, we can admit our errors before the Lord, es mucho más fácil encontrar a los que están perdidos. it is a lot easier for us to find who are lost. Pero cuando usted siempre se ve perfecto, But when you see yourself as perfect all the time, es muy difícil que usted pueda encontrar a un perdido. it is very difficult for you to find somebody that's lost. Porque siempre le va a exigir hasta que lo mata. Because you will always demand and demand and demand from them until you kill them. Nos equivocamos, We make mistakes. pero tenemos un consolador. But we have a counselor. Y ese mismo consolador And that same counselor puede consolar a los nuestros can counsel our children y puede consolar nuestra iglesia. and can counsel our church. Cuando a través de la oración nos damos cuenta de nuestros errores When through prayer we realize our own mistakes y realmente los reconocemos, and we truly realize it, nuestros hijos con facilidad nos pueden copiar our children can easily copy us porque hay identificación. because there's identification. Sé que no es fácil hacerlo, hermanos. I know that it's not easy to do it.
En muchas ocasiones no es sencillo, In many occasions, it's not simple porque sentimos que nuestra imagen se va a caer. because we feel like our image is going to fall. Mi esposa me decía en estos días, pero es que yo siento que pronto puedo perder la autoridad delante de ella. My wife was telling me the other day that maybe I'm going to lose my authority before them. No autoridad porque se imponga, Not authority because she imposes, sino porque después le va a decir, ah, pero es que tú también te equivocas. but because later she will say, "Oh, but you also make mistakes." Y le dije, no importa, And I said, "It doesn't matter porque tenemos que enseñarle cuál es la solución. because we need to teach them what the solution is, No que somos perfectos. not that we are perfect." Hermanos, sé que a veces es difícil reconocer nuestras fallas, Church, I know that sometimes it's very difficult to recognize our faults, pero quiero decirle, but let me tell you, en muchas formas, in many ways, Dios nos usa God uses us como un mapa as a map para que otros encuentren solución también. for others to find solution as well. Nunca le podrá decir a alguien cómo se sale de un error cuando usted no ha salido de un error. You will never be able to tell somebody of how to come out from an error if you haven't come out from there. Un reconocimiento sincero de nuestras vidas como padres. A sincere recognition of our lives as parents, Un reconocimiento sincero de nuestras vidas como líderes en la fe. a sincere recognition as leaders of the faith Son las que sientan la base de la fe cristiana. are the ones that give the basis of the Christian faith. Hermanos, no hay nada más valioso y liberador There is nothing more valuable and more liberating que abrirnos y ser honestos y transparentes en nuestros hogares. for us than for us to be open and transparent in our own homes. Y la última cosa que hizo esta mujer And the last thing that this woman did para encontrar su moneda to find her coin fue buscar con diligencia hasta encontrarla. was to look for it diligently until finding it. Eso indica que buscó formas de cómo encontrar eso que estaba perdido. This indicates that she sought ways to look for this thing that was lost. Se entregó a esa tarea. She was dedicated to that task. No se limitó a los tiempos libres. She wasn't limited to her. She didn't limit herself to her free time. Ay, mañana la busco. Oh, I'll look for it tomorrow. O voy a orar y después la busco. Or I'm gonna pray and then I'll look for it. De pronto alguien me ayuda. Maybe somebody will help me. No, se involucró con diligencia. No, she was involved diligently. Detuvo todo She stopped everything y barrió la casa and she swept the house paso a paso. step by step. Barrió toda la casa. She swept the entire house. Por aquí, Here, eso no es. no, it's not here. Voy a barrer acá, eso tampoco es. I'm gonna sweep here. No, it's not Voy a here. barrer aquí, esto tampoco es. I'm gonna sweep here. Nope, this is not it either. Porque su propósito estaba determinado. Because her purpose was determined Encontrar lo que se había perdido. in finding what was lost. Hermano, día tras día In church, day by day, suceden estas cosas en los hogares. these things happen in our homes. Y quiero decirle, And let me tell you, hace tiempo atrás a while back, veía una presentadora de televisión I was looking at a TV host en un programa hablando entre mujeres in a show speaking with women, y ella estaba llorando y llorando. and she was crying and crying. Y decía, si yo hubiera entendido que lo único que necesitaba mi hijo era a mí, And she would say, if I would have known that the only thing that my son needed was me, hubiera sacrificado otras cosas. I would have sacrificed other Y things. ella decía, pensé que el trabajar duro para darle una buena casa, And she would say, I thought that working hard in order to give him a good house, buena ropa, good clothing, lujos, luxuries, era suficiente, pero me necesitaba era a mí. that it was sufficient, but what he truly needed was me. Y ella lloraba allí, no era un programa cristiano, era un programa secular. And this was a secular program, and she was crying. Y ella lloraba y decía, yo lo hacía pensando en él, And she would cry and say, I would do it thinking of him, pero él estaba pensando en mí. but he was thinking of me. Y lloraba. And she would cry. Entonces ella decía, la verdad yo no tenía otra opción. So then she would say, in reality, I didn't have another option. Su padre nos había dejado, His father had abandoned us, pero me enfoqué solo en una cosa but I only focused in one thing, y perdí la otra. and I lost sight of the other. Y decía, ahora me doy cuenta que si tan solo le hubiera dedicado más tiempo a mí, And she said, and now I realize that if I would have dedicated a little bit more time to my son, cuán valioso hubiera sido para él. how valuable it would have been for him.
Y decía, aunque lo hemos hablado en persona, And she would say, and even though we've spoke about this in person, es una pena que cargo en mi corazón todos los días. it is a shame that I carry in my heart every single day. Y me da mucha tristeza eso. And I was very saddened for this woman. Pero lo más hermoso es la esperanza que nos da la palabra. But the most beautiful part is the hope that the word gives us. Porque esa mujer en la Biblia nos da la solución. Because that woman in the Bible gives us the solution. Esa mujer soltó lo que estaba haciendo en ese momento. That woman let go of what she was doing at the time Porque se dio cuenta que la había perdido. because she realized that she had lost a coin. Y se enfocó en conocer dónde estaba lo perdido. And she focused in recognizing where the lost thing would be. Siempre hay tiempo para conocer y amar a nuestros hijos. There is always time to know and to love our children. Yo sé que algunos ya están grandes I know that many of you are grown up, y usted con facilidad dice, yo conozco bien a mis hijos, and you could easily say, I know my children very well. pero quiero decirle no. But let me tell you, probably not. Una cosa es ver síntomas, One thing is to see symptoms, otra cosa es conocer en verdad de dónde viene ese síntoma another is to know in reality where the symptom is coming from. y qué es lo que lo hace perder. And what is it that it makes your children get lost? En Cristo, hermanos, In Christ, es posible alcanzar y encontrar lo que se había perdido. it is very possible to reach and to find what was lost. Para la sociedad judía en ese entonces, For the Jewish society in that time, un niño no era de valor muy importante. a child was not of high value. El niño no podía producir nada, The child couldn't produce anything, por tanto era de poca importancia. so they were of little importance. Por eso Jesús los llama y les llama tan importantes. That's why Jesus calls them and calls them important. Y quiero decirle, increíblemente para nuestra sociedad actual tampoco son importantes. And let me tell you, it's incredible that for our current society, they're also not important. Y esto lo demuestra el gran desapego de los padres con sus hijos. And this is shown through the great detachment between parents and their children. Por eso los jóvenes actualmente no creen en los adultos, That is why the youth currently do not believe in adults, porque sienten que esos adultos no los conocen como deberían. because they feel like those adults don't know them like they should. Y esto es producto del desapego emocional que se ha causado. And this is a product of the emotional detachment that has been caused. Enfocarnos en proveer lo que ellos necesitan materialmente, To focus in providing what they need materialistically, enfocarnos en proveer lo que ellos nos piden, in focusing into providing what they ask for, no es amor, is not love. es malformación. That is malformation. Los hijos necesitan atención. Children need attention. Nuestros hermanos necesitan atención. Our brothers and sisters need attention. Todos en la iglesia necesitamos velar por esa atención All of us here in the church need to watch for that attention para que nadie se pierda, so that no one gets lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but all to proceed to repentance. Ese es el deseo del corazón de Dios. That is the desire of God's Y heart. si es el deseo del corazón de Dios, And if it's the desire of God's heart, debe ser el deseo de todo padre. it should be the desire of all parents. Debe ser el deseo de todo hijo de Dios. It should be the desire of all children of God, Porque en él mora el Espíritu Santo. because the Holy Spirit dwells in them. Así que él está capacitado para sentir lo que el corazón de Dios siente. So then that they are capable of feeling what the Father feels. Mientras estaba leyendo esto, While I was reading this, recordaba a Juan expresando la belleza de este parábola, I would remember John expressing the beauty of this parable, la alegría que produce esta parábola. the rejoice that this parable produces. Esta mujer coge y la encuentra y reúne a todas sus amigas para regocijarse. This woman gathers all of her friends to rejoice. Y tercera de Juan 1:4 dice, And 3 John 1:4 says, no puedo tener mayor gozo que este, I have no greater joy than this, oír que mis hijos siguen la verdad. to hear that my children walk in truth. Qué revelación más hermosa del corazón de Dios, ¿verdad? What a beautiful revelation from the heart of God, right? Interesado en la salvación
de nuestras familias, interested in that salvation of our families, interesado en la salvación de nuestros hogares, interested in the salvation of our homes, interesado en la salvación de todo aquel que entra por la puerta a un lugar seguro, interested for everyone that enters through the door to a secure place, ocupado por aquellos que están perdidos de alguna u otra forma, occupied for those that are lost one way or another, pero son importantes para Dios but are important to God. y por eso deben ser importantes para nosotros. And that is why they should be important for us. Algunos podrán decir, Some may Ah. say, bueno, yo no soy padre todavía. well, I'm not a parent yet. Algunos están casados, algunos dicen, bueno, es que yo ni siquiera estoy casado. And some may say, well, I'm not even married yet. Pero quizás tienes esposa, But maybe you have a wife, tienes esposo, you have a husband, tienes hermanos en la iglesia, you have brothers and sisters in Christ, tienes hermanos en la fe, you have brothers and sisters in faith, tienes hermanos en tu propia casa, you have brothers and sisters in your own home, por los cuales el corazón de Dios espera que con diligencia los alcancemos, for which God expects for us to diligently get to them, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. because He came to save what was lost.